Yung problema. Yari tayo dyan. Madali lang sir mag-apply joyride. Ha? Sir? Sir? Madali lang mag-apply joyride. Ha? Madali lang mag-apply joyride. Madali Ha? lang. Madali lang. Anong requirements? BI, police, Lisensya. barangay, vaccination card, at saka registro ng motor. Tsaka lisensya. Kailangan professional ano? Isang araw tapos. Magkano babayaran? Dala ka lang na 3 plus. Mga 3 plus. Lahat-lahat na yun. Pati uniform. Pati helmet. Oh. Hanggang linggo ba may ano? O kahit linggo? Wala na sumas. Lunes hanggang Sabado ang training. Oh. Magse-seminar muna sa loob bago ka i-training doon sa pagdadrive. Oh. Pero tapos sir isang araw. Oo. 3,500. 3,000. 3,000 okay na yun. Pasya na. May load ka na rin noon. May load na rin pambiyahe. Ka na yan. May truck up na. Oh. Sige. Zero yan. Sige sir ha. Sige sir. Salamat. Sige po. Salamat po.